अनेक लोक निजक विश्वासी बा ख्रीष्टियान बोली कहते। यह जगतर लोक संख्या प्राय 7 बिलियन मध्यरु 1/3 बा 2.3 बिलियन लोक ख्रीष्टियान अटंती एवं यही संख्या मध्य दिनकु दिन बढ़ुअछि। किंतु मनरे प्रश्न उठे जे वास्तव ख्रीष्टियान किए अटे। बाइबल अनुसार वास्तव ख्रीष्टियानिटी यह एक जीवन मार्ग अटे वा वे ऑफ लाइफ। आ गोटे भाषा रे कहबाक गले ईश्वरंकर मार्ग अटे। जेपरी गोटे छुआ हॉस्पिटल रे जन्म होले से डॉक्टर हो जाए नहीं, ठीक सेहीपरि जड़े व्यक्ति ख्रीष्टियान परिवार रे जन्म होगा द्वारा जड़े प्रकृत ख्रीष्टियान हो जाए नहीं। जड़े प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी से जीशुଙ୍କୁ एवं जीशुଙ୍କ शिक्षा एवं आदर्श को अनुगमन करने सब बेले प्रचेष्टा लगी थाए। प्रकृत ख्रीष्टियान परिचय तार बाहिक पोशाक किंबा अंग भंगी नुहे, बरं तार चरित्र जना पड़े। कारण ख्रीष्टियानिटी इज नथिंग इफ नॉट स्पिरिचुअल। बाइबल रे जने प्रकृत ख्रीष्टियान 4टी लक्षण को आज आम आलोचना करवा। से 4टी लक्षण ताहा होउची प्रथम चेंज, द्वितीय चॉइस, तृतीय चैलेंज एवं चतुर्थ कंटेटमेंट। ये 4टी जाक प्रथम अक्षर सी रे आरंभ। तबे आसु आमे शिक्षा मध्य को जिबा। प्रथम रे ताहा होउची चेंज बा परिवर्तन। प्रिय माने जने व्यक्ति जेतेबेले जीशुको सुसमाचार सुनी प्रभु जीशुको विश्वास करे, त्राणकर्ता बोली स्वीकार करे, तार जीवन रे निश्चय एक परिवर्तन आसे। कारण वाक्य रे लेखा अछि 2 कोरिन्थियो तार 5 अध्याय 17 पद रे सेठारे एपरि लेखा अछि, एणु जदि केही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि, पुरातन विषय सब लोप पाई अछि, देख नूतन विषय सब होई अछि। से व्यक्तिर जे जीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करे ताहार पूर्व जीवन शैली, विश्वास, दृष्टिकोण एवं चरित्र रे निश्चय परिवर्तन आसिब। जो व्यक्ति जीशुଙ୍କ ठारे विश्वास करी बोली कहे किंतु तार अतीत जीवन समस्त पापरे आनंद करी अभ्यासगत भाव ताहा करि चले, तेबे से निजको एवं ख्रीष्टଙ୍କୁ प्रवंचना करुअछि। कारण ख्रीष्टଙ୍କ ठारे बंचिबार अर्थ पापरु मुक्ति पाइबा। द्वितीय रे आमे जदि देखिबा ता होछि चॉइस बा मनोनयन करिबा। ए कथा सत्य अटे। ए रियल क्रिश्चियन इज नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अनुगमन करिबा हठात हुए नाही, बरं यह एक व्यक्तिगत चॉइस अटे। यह तार जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप अटे। प्रभु केबे आम जीवन रे जबरदस्ती कोनोसी कार्य किंबा विषय चाहती नाही, बरं प्रभु आमको फ्री विल दे अछंती बा मनोनयन करिवार स्वाधीनता दे अछंती एवं से चाहती जे आमे आत्मांक द्वारा चालित होई पापरु पृथक रहिबा पई, नुआ जीवन काटिबा पई, आत्मिक मना हेबा पई, फलवंत जीवन काटिबा पई स्वच्छंद मनरे एही निष्पत्ति नेउ। आपण माने जदि पुरातन नियम रो उदाहरण देखिबे, जिहोशियो तार 24 अध्याय 15 पद रे लेखा अछि जे जिहोशियो निज परिवार सहित प्रभुंकर सेवा करिया पई स्वच्छंदरे मनोनीत कले। एवं आपण माने जदि दानिएल तार 1 अध्याय 8 पद देखिबे, सेही स्थान रे लेखा अछि दानिएल राजार आहार्य एवं पानीय द्रव्य रे निजको असुचि न करिवा पई स्वच्छंद मनरे स्थिर कले। बाइबल रे आ अनेक कैरेक्टर अछंती जो माने प्रभुंक ठारे जीवन काटिबा पई चॉइस नैचंती, निष्पत्ति नैचंती, आमे शिक्षा लाभ करूछु। तेणु यह आमानक पाए ख्रीष्टଙ୍କ ठारे बंचिबा एवं जीवन काटिबार एक चॉइस अटे। एवं तृतीय रे ताहा होची चैलेंज बा संघर्ष। ख्रीष्टियान जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन अटे। सेथिपाई जीशु ख्रीष्ट कहिले जोहन तार 16 अध्याय 33 पदरे, जगत रे तुम्भमानक निमंते क्लेश अछि किंतु साहस धर, मु जगत को जय करी अछि। प्रिय माने जने प्रकृत विश्वासी प्रभुंकर वाक्य अनुसार जीवन काटुथिले मध्य जदि जीवन रे जो दुख समस्या भोग करे ताहा
ତାହାର ପାପ ସକାଶୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାର ଧର୍ମ ଜୀବନ ସକାଶୁ ଆସେ। ତେଣୁ 2 ତିମୋଥୀ ତାର 3:12 ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ, ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଧନ ପାଇବ, ଉନ୍ନତ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ପ୍ରୋସ୍ପେରିଟି ଗୋସ୍ପେଲ୍ କେବଳ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ତାର 14:22 ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ତାହା ହେଉଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଆତ୍ମତୃପ୍ତତା, ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ଜୀବନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆମ୍ଭ ଜୀବନର ତୃପ୍ତତା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି 1 ତିମୋଥୀ 6 ତାର 6-8 ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ସନ୍ତୋଷ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ, ପୁଣି ଏଠାରୁ କିଛି ଘେନି ଯାଇ ନପାରୁ। ଏଣୁ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତେବେ ଏହି ଜଗତରେ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ତାର ଫିଲିପିଓ ତାର 4:11-12 ଏହି ପ୍ରକାର କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି। ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରି ଜାଣେ। ଏହି 2 ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ କଠିନ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଅଭାବ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଚୁରତା ହେଲେ ଜୀବନରେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି।